Bonjour chers amis. Сейчас я нахожусь около Лувра в Париже. Maintenant je me trouve à côté du Louvre à Paris. И здесь рядом вы видите пирамиду. Et ici à côté vous voyez la pyramide. Поговорим сегодня о пирамидах и о тех чудесах, которые происходят в них. Parlons aujourd'hui des pyramides et des miracles qui se passent à l'intérieur d'eux. О пирамидах мы слышали в разных частях Земли. On a entendu parler des pyramides dans le monde entier. Самые знаменитые это, конечно, египетские пирамиды. Le plus connu, ce sont des pyramides égyptiennes. И за счет чего в пирамиде происходят разные чудеса. Et pourquoi il y a des choses qui se passent, des miracles qui se passent dans les pyramides? Дело в том, что основание пирамиды это квадрат. Parce que en fait, le fondement de pyramide, c'est un carré. И он очень сильно связан со стихией Земля. Et le carré lié très fortement à l'élément de la terre. А стороны это треугольники, и они помогают обращаться земному плану в верхнем духовном божественном. Et des côtés, ce sont des triangles et ça aide à communiquer et avoir le lien avec le divin, avec le ciel. Таким образом, в пирамиде происходит очень сильная трансформация грубой энергии в тонкую. Voilà pourquoi dans les pyramides, on voit la transformation de l'énergie brute dans l'énergie subtile. И за счет такой трансформации многие продукты, которые находятся в пирамиде, они не портятся. Et grâce à cette transformation, des produits qui se trouvent dans les pyramides, ils ne se gâchent pas, ils ne se purifient pas. Например, лезвие, если лежит в пирамиде, то оно в течение многих лет не тупится. Et par exemple, si on prend une lame de couteau, s'il reste dans les pyramides pendant des années, et il ne va pas s'abîmer pendant longtemps. Зная это волшебное свойство пирамиды, сейчас очень много появляется современных пирамид. Et en sachant cette règle, cette loi des pyramides, maintenant on voit beaucoup de pyramides modernes. Где пытаются воспроизводить то же самое хорошее воздействие структуры пирамид. Où on essaie aussi de garder cette énergie de pyramide. Но на самом деле одной только внешней формы недостаточно. Mais en vérité, en ayant juste la forme physique de pyramide, c'est pas suffisant. Жрецы древнего Египта в пирамидах проводили специальный сильный ритуал. Les prêtres de l'Égypte ancien, ils ont effectué des rituels très forts à l'intérieur des pyramides. И они аккумулировали особую энергию через ритуалы, через заклинания. Et grâce à ces rituels, ils ont accumulé une énergie très forte dans les pyramides. За счет этого в пирамиде человек приходил и мог получить исцеление. Et grâce à ça, dans les pyramides, une personne simple, ordinaire, pouvait se trouver là-bas et être guérie. Если человек загадывал желание в пирамиде, то оно очень быстро осуществлялось. Si la personne faisait un rêve dans cette pyramide à l'intérieur, elle pouvait réaliser facilement. И сейчас только один очень-очень мудрый человек восстановил не только внешнюю форму пирамиды, но и внутренние энергетические ее качества. Et maintenant, juste une personne dans ce monde entier qui était capable de restaurer cette énergie qui était bénéfique dans les pyramides. И такая пирамида построена в Казахстане. Et cette pyramide a été construite à Kazakhstan. И очень скоро летом, когда будет экспедиция в Казахстан, вы сможете увидеть и даже, возможно, если захотите, посетить эту пирамиду. Et très bientôt, en été, on va aller à Kazakhstan. Et si vous voulez bien, vous pouvez nous rejoindre, non seulement être à côté, mais même aller dedans. Также в пирамиде вы увидите, как проявляется закон объединения большого количества людей. Et vous voyez aussi que dans les pyramides, on est capable de unir l'énergie de beaucoup de gens.
ensemble. Есть большая разница, когда один человек проходит ритуал в пирамиде или когда группа людей проходит ритуал в пирамиде. Il y a une grande différence entre quand il y a une personne qui effectue un rituel dans la pyramide où il y a un cercle de personnes et un nombre de gens qui le font ensemble. В пирамиде, которая в Казахстане, произошло уже очень много чудес. Dans les pyramides au Kazakhstan, il y avait beaucoup de miracles qui s'est passé. Например, туда пришла женщина, у которой был рак третьей стадии. Par exemple, il y avait une femme qui est venue, elle avait le cancer de 3e stade. И она считала, что все безнадежно. Elle croyait que tout est inutile. Когда она вошла в пирамиду, то к ней пришло очень стойкое ощущение, что она вылечит свои болезни. Mais quand elle est entrée dans la pyramide, elle a reçu tout de suite la sensation et la conviction qu'elle est capable de guérir cette maladie. В первую очередь она поняла, что слишком много своей жизни грустила и сетовала на жизнь. Et tout d'abord, elle a compris qu'elle a passé trop de temps dans sa vie en se plaignant, en étant triste. Прямо в пирамиде, участвуя в ритуале, она стала молиться за всех людей Земли и желать всем здоровья очень искренне. Et en étant dans la pyramide, elle a commencé à prier très fortement pour tous les gens qui ont vécu et qui vivent sur cette vie. Voilà. И через месяц у нее полностью сняли диагноз. Et dans un mois seulement, donc les médecins ils ont annulé le diagnostic du cancer complètement. Такие чудеса. Voilà, il y a des miracles qui se passent. Через эти строения проявляются законы древнейшего знания Орфея. Et à travers cette connaissance, on découvre l'art d'Orphique. C'est l'art très ancien. И очень скоро здесь, на нашем канале, вы будете узнавать все секреты магического искусства Орфея. Et très bientôt sur notre chaîne YouTube, vous allez découvrir des secrets de l'art magique orphique. Ну а я попрошу вас поделиться своим позитивом и поставить лайки под этим видео. Et moi, je vous demande, s'il vous plaît, de partager ces ondes positives, de mettre des likes sous cette vidéo. Конечно же, поделитесь этим видео с теми, кому очень интересно древние знания. Et évidemment, partagez ces connaissances avec ceux qui s'intéressent à connaissances anciennes. И подписывайтесь на этот канал. Et vous pouvez vous inscrire aussi sur notre chaîne. Au revoir.